अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानू स्वागत जनाऊछु अमेजिंग वर्ल्ड ओडिया यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को। तो दर्शक बंधु, सनातन धर्मर आस्था रखुवा भक्त एही 2024 मसीहार प्रथम मास बा जानुआरी 22 बहुत मंगलमय दिन हेबाकु जाउछि। एही मास एक ऐतिहासिक दिन हेबाकु जाउछि, कारण अयोध्या निर्माण सरीथिबा भव्य मंदिर रे रामलालांकर प्राण प्रतिष्ठा हेबाकु जाउछि। तो दर्शक बंधु, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूर्व अचानक एते चमत्कार कौन पाई घटुछि? सर्वप्रथमे गिद्ध पक्षींकर दल राम मंदिर पाखरे देखागला, जहाकू जटायुंकर वंशज कुहागला। लोकमाने जहाकू पूजा मध्य कले। एहा परे किछि भालू अयोध्या रे पहुंचिले, जहाकि जाम्बवंतंकर प्रतीक अटंती। किंतु एबे एही परि चमत्कार देखिबाकू मिलिछि। तो दर्शक बंधु, अयोध्या रे एमिति चमत्कार घटिछि जहा समस्त अयोध्यावासी को आश्चर्य कर देछि। आज भगवान श्रीराम को मूर्ति को गर्भगृह रे स्थापित करा जाय सारिछि। एही घटना परे अयोध्या रे थिबा लोकमाने एक अलगा प्रकार शक्ति उत्पन्न हेबार अनुभव कले। लोकमानंकु लागिथिला आज जेमिति अयोध्या को खुद भगवान श्रीराम जी आसी सारिछंती। तो हाँ दर्शक बंधु, एही मुहूर्त को लोकमाने शह शह वर्षरु अपेक्षा करिथिले। ए ब्रह्मांडर सबुठु बड़ शक्तिशाली हेउछंती भगवान श्रीराम। कारण भगवान श्रीरामंकर शक्ति तो सही दिन जना पड़ जाइथिला, जेतेबेले माता सीतांकु आनिबा पई रावणर लंकापुर श्रीलंका को जीवा पई पड़िथिला। किंतु एहा मध्यरे समुद्र पड़ जाइथिला। सेतेबेले भगवान श्रीरामंकर नामरे पानी रे बड़ बड़ पत्थर भासीबाकू लागिथिला। तो यह देखी बानर सेना मध्य से दिन आश्चर्य हो जाइथिले। तो दर्शक बंधु, रामायण समयर सही पुल को आज भी आमे देखिबाकू पाऊ। वैज्ञानिक माने मध्य एही जिनिस को मानि सारिछंती। काहेकि ना वैज्ञानिक कौनसी कथा को मानिबा पूर्वरु तार सत्यासत्य को परीक्षा करती एवं रामायण सह जड़ित आहुरी अनेक स्थान मध्य रहिछि, जहा एबे मध्य आमे देखिबाकू पाउछु। तो दर्शक बंधु, आपण जानिकी आश्चर्य हेबे जेतेबेले समुद्र रे श्रीरामंक द्वारा सही पल को निर्माण करा जाइथिला। तो आपनकु आश्चर्य लागुथिबो समुद्र रे एही परी पल किपरि निर्माण सेतेबेले होइथिला। सेतेबेले तो कौनसी इंजीनियर नथिले किंबा पानी रे किपरि पत्थर भासिला। तो एही घटनावली को आमे एही वीडियो रे आपण माननकु जणाइबु। सेतेबेले माता सीतांकु श्रीलंका आनिबा पई रामंक द्वारा जेड आकृतिर पल निर्माण करा जाइथिला, जहा कि समुद्र मध्य जई श्रीलंका को जीवा पई एते बड़ सेतु निर्माण करा जाइथिला, जहा एबे भी वैज्ञानिक माननकु आश्चर्य करि दी। किंतु एही पल निर्माण रे कौन होइथिला सेदिन आसंतु एही वीडियो रे जानिबा। जेतेबेले बानर सेनांक द्वारा पत्थर सबु जल रे पका जाउथिला, सेही पत्थर सबु जल रे बुड़ी जाउथिला। किंतु प्रभु श्रीरामंकर नाम जेतेबेले पत्थर उपरे लेखा होई गला, सेतेबेले अजनिया पत्थर गुड़िक भासीबाकू लागिला। एवं सेतेबेलेर एही पल मध्य आज देखिबाकू मिले। सही पल को निर्माण करिया पई जेड आकृतिर करा जाइथिला, कारण जेतेबेले भी समुद्रर प्रेशर रो पानी आसी सही पल रे माड़ हेबो, सेतेबेले सही पल रे कौनसी क्षयक्षति घटिबो नाही। तो एही पल सेतेबेले निर्माण करिथिले द ग्रेट साइंटिस्ट नील एवं नल। तो एही समुद्र निर्माण करा जाइथिला, जहाकू एबे भी
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗଣନା ଭିତରେ ଯାଉଛି, କାରଣ ସେହି ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଏହା ପୂର୍ବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଚମତ୍କାର ଘଟିଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଗିଧ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଖରେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଲୋକମାନେ ଏହାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଦେଖାଯିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେବ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଚମତ୍କାର ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀକୁ ଚମତ୍କାରିକ କରିଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ସଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇସାରିଛି। ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଲେ ସାକ୍ଷାତ ସୀତା। ସେଦିନର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଶବ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିବା ପାଇଁ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆଖିରେ କପଡ଼ା ବନ୍ଧାଗଲା। ରାମ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଚାରିପାଖେ UPSFSର ସେନାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 22 ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବି କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ରାମାୟଣ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତର୍କ କରନ୍ତି। ଏହି ହେତୁବାଦୀମାନଙ୍କୁ ବା କିଏ ବୁଝେଇବ ଯେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ 22 ଜାନୁଆରୀର ଏହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ। ତ 22 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନୂଆ ବହୁ ରୂପରେ ସଜେଇ ଦିଆସାରିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମୟ 12:20 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିମାକୁ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ରଖାଯାଇସାରିଛି, ଏହାର ଓଜନ 200 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିମା 5 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଗଢ଼ାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାତି 12ଟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଘଟିଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା। ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଲେ ସାକ୍ଷାତ ସୀତା। ତ ଆପଣମାନେ ରାମାୟଣରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସତୀତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମାଟି ତଳୁ ସାକ୍ଷାତ ସୀତା ବାହାରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ତ ଏହି ଘଟଣା ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଥିଲା। ତ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଦେଖି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଜଳୁଥିବା ନୀରବ ଆଲୋକକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପରେ ସାକ୍ଷାତ ସୀତାଙ୍କର ମାଟି ତଳୁ ଏକ ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଯୋଧ୍ୟାର କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବାର ଅଛି 22 ଜାନୁଆରୀ 2024 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ
मूर्ति रे प्राण दियाजिबो सेतेबेले कौन घटना घटुची कारण आपण माने देखि आसीथिबे प्राण प्रतिष्ठा पूर्वर 10-15 दिन आगरू जो सबू चमत्कारिता देखा मिलूची किंतु जो दिन प्रकृत प्राण प्रतिष्ठा हेब से दिन अयोध्या रे कौन यहीपरि अलौकिक घटना घटिब तो यहीपरि समस्त प्रकार अलौकिक घटना विषय आमे आपण मानकु जणाइबु एही अमेजिंग वर्ल्ड ओडिया चैनल माध्यम रे। तो दर्शक बंधु यही वीडियो को बहुत मात्रा रे शेयर करी प्रभु श्री रामंकर भक्त मानकु उज्जीवित करंतु एवं यही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करी कमेंट रे जय श्री राम लिखि दियंतु। तो यही वीडियो रे आमे अनेक आहुरी चमत्कार घटना विषय रे देखिबु। तो